টাকা কত? আপু কিছু বলো টাকা কত? আপু বইলা টাকা কত জিজ্ঞাস করস তুই? মিউট থাক, নারে ব্লকই খা। টাকা কত? আপু কিছু বলো টাকা কত? আপু বইলা টাকা কত জিজ্ঞাস করস তুই? মিউট থাক, নারে ব্লকই খা। हेलो दोस्तों, बोलो। सुबह सुबह उठ के कैसा लगता है आप लोगों को मेरा वीडियो देख के?